À noter que vos aides et subventions vont être versées aux habitants de Ouzini directement afin d'appuyer la gestion de ce chantier déjà en cours. Vos aides et subventions, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de Swala Nawiro Papa Mwenye. Partout où vous soyez, vous nous contactez. Nous avons des correspondants pour récupérer vos dons. Vous êtes nos acteurs de ce projet qui pourrait aider à sauver beaucoup de vies. Ouzini vous remercie. Vous pouvez également nous contacter par téléphone à travers ces numéros qui s'affichent devant vos écrans. Mabweni na mamwenye ikomba de murdungao. Assalamu alaikum. Timrongo zani na itumu nzitukufuini tina tomamba wonti komba demlo harma nyumba zanyu, harma malagu yanyu, harma mabavu yanyu. Wonti komba demlo suya za njema, zifami zanyu za njema na klawa hairwanyu. Leo maurde halo na ishanshi rangu vozuzi tagojana mba ri kujobua mlongo wangina hautaha rijeri wone na mnai komader tofanya ota wantu wasaidiana mana lemengunwani maurde halo mjomba mungu arumbu bekar fanisa kila mtu avola fuvula utajiri wahe wantu wavola utajiri mtiti wavola utajiri wa kiasi wantu walumbao matajiri jahazi kaltezo pia zi janbizo za lemenguni wani wavoka arsi sawa basi harma wanadamu wao ikomba diari na mwaisani baka arsi sawa be taya mabavu neka arsi sawa utopara bavu mba wani wana magari wabavu mbao kana tagari motodo walonao wa mabavu mba wana mabiru ya serikali wabavu ukambata likoli ya usomesa mana msomo dentungu muhimu na uparamba wa ntumba kawasina inama ya mengi ikaomba wanyu muona video zangu mukia harma radio ya domoni na hilagwal bavulini lirongolomba uzini wantu labda ka parojua ihali yangu na uzini wantu wasikamba labda tizalwa hoho wantu wasikamba labda mulala hoho basi zintongozo pia zontongoza kwelu mana sukihanda na ya harma umujwa uzinunu leore muhasibu ina mahashirini yani 2020 rina mahashirini rangu na jua umujwa uzinunu yani nakokia tu bevo nanda uona tujua na akati na uona walo wantu rongwamba bale le mengumani kila mtu weveshedzwa malaika morde wakati wa mitume ho akoparamba kula mtume akoshukizwa ya malaika ajambi wa hemsafu au ambi shahishio dele mwakiamba wa mitume wa volo izabura wa volo injili wa volo Qur'ani wa volo taureta na zangina be wasujo para mtumba ulede ajao ta sababu ya ntongo fulani mujozini hale ho wanadamu wako kiatu be kakujo hali wakati nanda tana bahimba wakati wala wadomoni nikaudungu gari likuhushisha nganzali mana honda tawasuli salamani ti gari tu deli yao be wo msafara ivorjer dunge wa wasuli salamani ujoru mielera wanusumba ukwe panda milima tu labda harma zi filmu zangu tsimanyisa ni be taka baki mara nyingi harma milima ini zile rampa zimenyo babo lera na wasuli o kawaka na tongia ngina hula kate del pare wawoskio wala gwal pare wananyisa mba yode tabu nziro yao ta leo tia njetene mbaderi la gwa yani ina mahashirini mahashirini yote fanya jitihadi tuwala gwa mara 100,000
harma hizi radio tatipare bahati ba wamujotia zi video ja YouTube wao uzini wahenda YouTube labda mara nyingi utopara mba twalagwa wao leo wajapara bahati mba unwaro ngolo wao Ortega akia mana harma zi video zangu pia wao wakomia duamba papa video zinu fanyo bani kumia Mungu vula wantu waje wafanye basi alhamdulillah vula wantu dena hamba malaika vuka malaika tujweke mbatende uzini sijana jisifu be tuwatangaza mara nyingi tawa bweni mama twanu akorongolwa maja Mungu na ladewema inamezi mitano rangu afa bwenunu inama 20 antolea hadisi tizangu na rimvulshi Liparele ndio sahale nekala karali wala karalikia wamitisi na manyobanti jihadisi nanye sebatina halo urongwaza alipare rimbe mashairi atumuni na alipare jwe tufanyishi pare lilo ndio sahale nekalitoliwa na papa mwenye hata sibani ritende dati tumba baina loji juhunu wasiritende nkaro zambuzi ufukue majambe yatu mbamini nkaro zamindu na miyo netehea ye basi mekaritona pa wanyumbo la tama babu na babu tama yankoa leko lawe maana tunu ya letomba yankoa iyo tama yankoa mana narungwamba tama yankoa lilabori jeria hipanyuamba si gombela isa Gombela isa ini Gombela isa ini litendo wanata wazazari kuhadaliwa na mwana wahadaliwa atetenga dia lehazikamu shwarante atariso nambane ringi ya ena bako kaltejesh ringi ya ena rimspanyi wamba sumu burano wa muhadzo mori wadungwa halini watawala jule bujelumba utiwamiri halini ya yofanya hazi ifanywa kama hazi atarione bani zapara banimba rikesi au ndelawo au rikesi zatu ruhoye nukamba waka mukia bwenwaru ngamba hali vanua wakensi au waruwe au warendeni mana kafsi serikali ya paro renga mahutaji yao na nyune kamfano mukudunga video ini mtojwa mu telefoni numero tiangi hababo harma video mahangalia zi ititri titia numero yangu babo ivolo mamdelo directi mana shikao fanya shikao hautar jerlunge izi hazizini rizi saidi babo zintongozini namneka umba dezilo bwenunu anyesamba waono tabu rangu skuyu na rimvulshe stambu zahi nukamba waka maisha labira hoho ya wadaze waka hoho na parampa vimpio umujua handa ukade habibani uzini umujua handa de uzini umujua handa wa uzini bani ukaumaliki hade habi rambie Lebani kama mjomo yupara. Lebani kama mjomo yupara. Karsijwa. Onto atare rambi. Mujozini bwenuna lezamba wawajipara wahanumba kawakana amri tokoyonsi demana leweni ya lazimu ikemba himeru wasaidie umwezi wa Avrili kombado wavira ina mwezi rangu zimashini hamara handa wakazi wa uzini waona mashini za trucks zile za hubuwa mabare na tongo edi mara handa waona tongo zini wavo itongomba hamara handa hivyo waona tongo zini wavenze wa nyese hukamba umundu paruhana wabo mundu wa paruhana ilazimu kemba wakazunu wani jerwa himilie rwa saidie maana leo tianu vula wantu wa kuwasaidia wabo lazimu kemba ringie harmwa dangazo la olini
mana inde ntongo itsahao ruwasa idie ruwanyese marina mahabana wao si wakati natia ya mafoto natia zihabari na zishaishi na nyisa jula wakazi mba wantuan lazima wasaidwa labda wamtuandangi habale mba basi mananti ni president Azali kasfanya loti suala mba wamin so shinda nilijibu wala labda wao wauzimtu kato shinda walijibu nikawa ndati so manti Azali kasfanya mana kawamfanyia Azali ntongo wala samin mba ma president wavira hoho wauzinwa kawali hizawa tezesheri lisuala lini labda waiwai Azali ande adiswalo be wamine kati jati diswalo wamitishini lijibu labda nika mundisa basi machini leo wendo saide uzini ne utimu uzini nzoshina mamba basi mwezi Mungu arungane ko kurehemu mtu timpaka de mjema zao kweli vurongolo amba trahipara lena mjema zahe wa abati wa aswati na tinizo be wabo nika mfano wa jema zangu mfano wanaka Mungu wa janlia wao lazima ringalede watiti de maana na nyisa mwandoni mwa i video nyimba wa uzini leo wanatabu mana uzini wasiranda au wanyumaona zi video wana utajiri wa uzini walima remo rongwa nika hulima ini remo la gwendrima indrima wa mhogo wa introfi wa majimbi wa stamati yani we mariziki kaomba yayo ya jaya hauhohota uparamba alhamdulillahi ya shukia wasirlo harma imijia bahari nsini be wawa wasuli hatabu tabu ndibwavu mana wataha watihe zintongozi imizoini leo nyumba zatu risikensi yao mauliliatu standardiz lali yao zozurumiwa hadza na mabao na tongo nyingi na mirini mara nyingi yoila wado uvumpa haro ni uzini ho uzini kesi kamba kawatongi ya pare bel pare lini hale hoho likali tuanziani bebale kulantongo yoja na kudura mwezi Mungu nika ikaijali wamba mwahao tide lazimu lifanywa bele umahaunu be mwahaunu wakati kamba riwono rijambi amba wenza dusha de wenza mlongo kulaba lolondo hahaba mnyawe yani jat paramba ulemengu tswanu sankari ha vungia inirongolomba coronavirus remu maruha bar kona hali wanadamu wafao Mungu atortolia wadonu hamrabuzi rimiez dua na min kufikiri mba anturtsonga le video inir torongwa ronsi amin wadonu lawe mana kila mtu taifikira akanayo ne itawa wamu Mungu aja jalia mba hali mba wantu wa sankari hana wadonu nevo wantu aja fikiri mba hei narende uzini yani association ya Ortega wajarungwa hei narende uzini wawole raandandisa ikaomba fikira lini lilawana na wenye rabuzi labda muono zi video za YouTube nazitia wenye wakultimbaha muhono wakorumbia shombo mabreti soha rato na zangina ne miono yao na mwenda YouTube mtona zi videozo ikaomba wenye wakomia na duamba inirfanya orpare saidiwa ari dua kaiwolu kwelu na ramini ntongoyo kalimando la rongo amba dua kaiwolu tamfu au hibi ashuntu mwambia Mwezi Mungu kula pake olvele ha Mwezi Mungu kula dossier maana Mwezi Mungu wana ordinateur mordezin halin rangu hali rahata za ordinateur kaza kaumbwa akofanya na dossier yani kila mtu ana dossier ha Mwezi Mungu ho bemkujua ma Mwezi Mungu tamtwa mia leo ne katsuhuba leo mana dossier za nyingi Mwezi Mungu hangalia rabuzi mba devoir ahuvayo sabu ukuifanya mana mtu mmoja atamnazi mtu yana huparlia be mtu kahayana na hujibua mtu yana huparlia baswa uzini lera wanadamu waona mba kwelu wani wenyeo wakutaya ntongoeni sawa na mwana wa hemona asikimwiri au asikistilo ini
wale elewa mwana bala kutaha jouer angadidie haraka wendwa mtashe umwana ule jouer bavo rikumiani wantisha haja wasi binadamu na haja ini moja na mimi kuregea kabla ya ujorongo ya haja ini numero ya telefoni yangu tiyoti yangi hababo au ntoyorongwa bani harma 30 secondi numero nto mwambiani ne kaba mprata hao ainote atujwa anihire au harma video razi tabadza wa numero za telefoni wao na murire renda saidie uzini ihaja hiyo deni rendera saidie uzini wakazi wa uzini mana inzi yake isinyangu wajana timtilia ni video wavuni kurongwe numero yangu pare kilambra tsao ayangihe airenge mtojwa munire bani direct mtojwa mrongwe tongozanyu kamna msada ni kamna fikira mana msadarutsa hao wa untu des nguvu za mwili wa shuntu tojwa shike shuma sima goudron gashi sohole mana ntwafanyo hazibani okafanya hazinanza fi tagari ne kartol hara mana parello manal bulo babo zo tivideti de zijo viro babo be yo magari ta moto ne kartol hara wa uzini leo kawana pari telefoni 06 38 77 63 67 06 38 77 63 67 mwehila babo mtoni para wana numero zangina harma mikabala yontimlo mana harma video zatu rasfanya turongwamba rijipanga shikaomba harma mabavu yonsi mujipara harma olemengu kama Ameriki kama barala Afriki kama Europe bani kama Azi kama Australia ilikuwa mbio mbari hensu wantu harma mikabala yo iskemba mfano leo lemengu tu mba mtu jovele hampesa ban le raini zwasuli kama buhanzendao umsandanyu unur kurenga rangaliezi hazizinika mbade mungu ajali azandisa rizunge mhono wauzini leo wakutahapare mana wauzini wafu wengi harma inzia ini ikomba wa vidoti yanu ikomba dendo wani tojomtilianiyo harma page yangu muyangalie mana le renir la govani wa mtangazaji watu ikomba hauzini aona mana zihazi wakatunu zende taspara mkabalamba watu wakutoa limba watu na jeshi na remojo la wanazihazi zo lazima ikemba wauzini wapare shuntu wapare uuntu rijue zihazizini zende wala wasikarsita udzia mtumba mpaka kadri fulani de tortoshao mana wantu wako tisamba basi wavo uzima wakutahantini dena rongwa bavo ka untu ka shuntu wao shonsira wava uzini mtu wako dzao wao asina loptali mngwa janlia waundua dispensary labda harmas video zangu timhedze muyono mana labda maisha ya uzini mkuyajua wanamikiri mili yankura mili bovu oka kapsimtu uzini le watu chifaromba tina nyumba ya bwemorde van na kentsvan na uzini watu venza jifahari o wala la harma nyumba za toli na za masansa mana ligar la sima la hevingwa talwaswili salamani uzini wafanya mwezi de wavahudzawe sima yote waswili hao leo sima hevingwa domoni au mtamdu au moroni au mamudzu au fomboni garla hezia bale shukidzwa kama ilerele vahanyala wa lerele ya shukidziwa wa uzini nzia ini muyono wa idungo bani ini nzia kaomba ywe warengia mwezi mzima hivyo avahudza garla sima na ini wa undu mikiri mili yankura na remu hasibu uzini wao harma itarehi kokonu harma itarehi yahe mana banir kwa mbio mbaya mahadisi ya koko yani ikaombatia hafavi rangu klas kuna heya uzini labda kokonu mwona tifanya mahadisi mengi na wai
yani harma tarehe ya uzini pia mujunu hali waja na ntongo wastaharangu hali ho taupara leo ilikutajel fanye sede mana majimbo ya yale aya heza waja taupara leo bani wanadamu wao wayatamani na zimpesa zito la wababo skondo saidia uzini ilikufanya sede kama Mwenyezi Mungu awenze ito vingao tarehe ya uzini hama hadisi mana kashindi fanye tarehe harma video mana hali ho wazungu wako lima ilavani ho labda wafanya video au mafoto yo wantu waenda harma zi archive za ina za Faransa labda wantu watopara uzo be wamia hunashina nafanya uzini na mahashirini ikomba kula mwaha wamnenda hautani jwe maisha yao bawo leo wakutahal parelini mana mtu mama ahimira we triwa harma blankar wantu waviri harma enzia yo uparamba watantu wali watiha wandu puha wafu uparamba rangu mwade na wenza nguvu pia wafu kashindi fanya hisabu ya wantu ikomba dwafa babo mana wenye utuka ashindi wa hasibu leo wantu wa hasibu wantu wengi warora harma ikwasa samba wa 1015 au 1020 tujweke kweli tujweke ntambo be wantu wa farma enzia ya uzini tabani kama ilparel timbao i video ini ilo bani mfumo onu kama raulisha bani vamplapu hababo haumanyi sanimba liparelini rasaka la paratana wahanu initi hazi mbaitokoma leo be lazima ikemba wasiri himerangu leo mana mtu akodzao simanyisa nina mwezi wa mtu mama akamira adzawana waili wa mbiliju harma liparelini kama ilitimba wani rahata lipare kala kandisa yani bale mungu wako jalia mana bale mtu mmoja mwana mtu kantrashite benunu adzata square rule pare ndisa yani adzawana kama enzi ya juma na lera atotiwa hoho warumiezi lera wanusu tawashuke mjini benunu adzawana wambiliju awadzaka mwenzi ya ju wala nti uvenza yahe yani lazima uone leone kama Mwenyezi Mungu artoa harma chandi harma tabu rinahane wahandralawa mana mtu kaneka kusijwa wahanwalawa mtu kajiona wahanu mtu andrao yani leone kama Mungu arjalia arriva umwengi arriva wewa arriva ordinateur zinzapata bani lazima urumie Mungu mana tovenza mtu ashuzina spari wajao mtu ashuzini kasina mwenge wa uzino kaji mwenge lo Mungu ajalia wana wantu walona mapano soleri beka wane kurwaini ba watojwa wapatwa jao ordinateur ya wapate tele uzini kasina salle de cinéma wa uzini mpindikawa sina pare kasintongo tokirio mana leo nekari kurongwamba bambao wana wajau magari wana television nekari kurongwamba leo domoni mtamdu wana wajau radio wa kutangaza wana kurwa pare lol timbwa mahayo de mana vulo zi masharutu mana masharutu de zintongo zitaratibu za huenda vutimbwa pare de mana viro magari ya veleha de mana manyisa nimba uzini pare leo tila Mungu aja jalia Jibril wa manadamu narmaruhemba wantuani rangu hale do ala gol parelin yan jelif kasha masha miziki ho jelif kasha ma sha miziki asmimo au jelifka safulu atwani uzini au jelifka Celine Dion uzini labda katso imbantongia ngina katele lipari de mana mbata bweni unu maja Mungu na mrehemu kula shairi akoni india lo wakatuo wakoparamba papa mwenye magambe wa hea ona jini akotia alparele ila kona hanisijana hunambia papa mwenye usirdale mana wakati na hea hoho ina mahashirini wanrengeswa fi mihono mili tuwaonu maanu wanadamu tuwasiki mihono mili tawalisha bebale kula nyunyi Yohana ubawa yo taka ya hoho au wamti ya uzini mankondofanya siasa
de mana taupara leo alhamdulillah nahenda wandrenga fete mana watu wa siasa wadzia hatu na rongozi kwelu hatu hunu watu wa siasa wadzia mba ilazimu wambentrambo ivo wavulishiwa wavore modunga yoma mpaka mtu ambentrambo ivo wavulishiwa wasku utondokwala utopara wantu wa uhodze utopara wantu wa huremede mana ukiomba wantu wa siasa wabubulwa wantu kadha wantu wa siasa ware mwanzidza za majwai wama alhamdulillah taparohe ya uzini mankondofanya siasa be uzini wamini hea hahondoona ujama mana sukihanda na hea uzini wantu labda watu herenga mbao teatri au nkujomte sani wa uzini wakonkia tu de radio ina mahashirini yani ina mahashirini na mitsangu hoho wakonkia tu de radio parce que yo de ntongo walonayo mana yo radio do walona unafasi mba mtu jotia pili avulshia wavo wa uzini wakonkia radio tasuku mengoni masuku wavenze waje wanlalihe arusi wakolo zamana wao uzini ina mahashirini kunyesa fete na wao wakajambia batitwenda mana mi ari labda kabaila mana wamtila domona ondini tifanya jitihadi dele mba mtembi lo ntongo kaharahukia mtu hara urenda yani mtu twalie ntongo wale wamti tsaitia laiti au tsaitia nyangongo te hadisi lera nambie wa janlali harusi alhamdulillah tijibu wajibu tidungamana na mapapa na mangu dungu milima ile rihe ya uzini rumia zilera yakala zimunga kajali ya rizirumie babo berhe ya uzini na harusi mkujamba keviri siku moja ushashia tibaki siku ntaru siku nne uzini ede marahanda na ya uzini yani siku ya handa tijambia mbaba ni nsoregea jeje mana watu wengi wakubenza ndo uzini wale mtu ya uzini prea hule mtu fikiri de ushuka mana mtu ndo jipara haruma mkabala mba kusijua urege borwa nende belera na wasula alhamdulillah rengwa fete tirumia siku neza ngule tiregea domoni shuka na mapapa wakorangu siku yo muji wa uzini ujongia mahabani wakati nanda ona stahabu mana siku nezile tabaki ule mana kobiha matari au na kobiha twarabu betene na kondo tunda mana wami mtangazaji ede anba furso leo mba uzini wa muijua titahati jua itari yao tiledzwayo taabu zao na mtifanya jitihadi taparos tita tizieleha wa uzini ranguma hayo okalagwa rongyangi kati pale babo leo na rimerwa saidie uzini takojo rongwa de hadisi yangu ban leo bena komambiani de hali na joe uzinini na hali rto saidie yao wa uzini leo wakutahapari leo wande wa uzini wande wa jema zangu wande wa jema zangu mesofto himamtu angina wabavulangi na jae rongwe zini rongo bani rihimeronsi beleo bani voilomba wahimi wonsi yao hania wakutahal pare wanyawe na ruanga liwa uzini nikuregea nimna hanzente na numero yangu neka mfano mtaa muhire telefoni yangu ya bani mtojwa muhire zile razonsi mahira ka asubuhi ka mtana ka ukuhari ka siku ya indi ka lera ya hazi ka lera ya dangadzo lera zo mahinihira nsojibu zwajibu zanyu mana leo rijirenge mba rijito efidia na leo uzini tongwetsa hao ikiri na rungezi hazizini mwezi Mungu atusaidia kama mwezi Mungu abenze leo nekarwa ono wa uzini mba wantu wema mwezi Mungu atorona dena na manyisani mba ha mwezi Mungu wa dossier yani mwezi Mungu anazo ordinateur zini hali nwaja afanya na dossier kila mtu anaya he dossier na rengei dossier ya uzini ni iwelo ma mwezi Mungu tsanu awajibu mahaunu 2020 ikemba undo wao maha walaka ya bali ziwa mfano wa mileo na hima
ni dailio wa uzini keto joke mbafsihime mtu wangina wajavu tujwa vuhime mtu wangina atahe msaanda muhimu majina maji ya shisha omro wanzwando warongoa majina maji ya shisha omro yani leo neka vulawa majihunu na hunu neka leo tihimi neka Ortega himi neka Kombo neka Saidi neka Sarkozy neka Macron neka Azali yani kila mtu ikoma neka himi leo tongo uzinoita hao kama izingu avenze tokiri wanzwana warongoa majina maji ya shisha omro wabo tojwe kemba mtu wangina wabo wasi riji panga shikao ikomba mde na shtendea hautahari endera saidie waja uzini ivolomba leo wapara msanda handani ha mwezi Mungu Ortegaja wa mitindisara nguhale mana angu msanda na ovinga tingesamba wamtihe ya uzini mba tina siasa wamtihe ya uzini mba ntie karavati na tie pozini wanyesemba tina karavati wamnihe ya uzini mba mraia mwana wa shimjini hale wanrenga tikubali tijifanya mtu wa shuzini wamnehenda uzini nendo wavulisha wonsi kaikamba mtiti ya mtu muhu mahaba wananyesa ya uzini tinyesai haziangu ya shutangazaji tuwatangaza harmole mengu pia leo ntujua njifa hari uvande uomba nekava wantu 10 wajue uzini ntujua ndongwemba 8 lemenguni pia wamde nafanya jitihadi tawakiangai uzinini mana nzwanu vantu wakia uzini yobe kawajimba dewa ihea de havi vantu uzini warongomba uzini ya hari na hari mweshiswa shanzwani nekwelu hali mba iparelini landisa na wakumia Mungu mbalsike pare moja yani wakovenza wake de centre yani wake uhari yani fike pare la uzini lishuke domoni fike pare la uzini lishuke mfomoni vulawe pare lawe uzini lendre hada vulawe pare lawe uzini lendre koni talshuke mtsamdu yani uzini watovenza chongo hiyo be inwe parane tihaba mana nekawa bulu almojalini deftojo vire machine zangina za bohelangina waona rumia Mungu lini rilsike minomili pare la handa lini uzini walfanya bani mana benunu timtisasuku analedze tongoza husul pare wae majaha Mungu na mrehemu ilikumvulisha mashiteku mana rehemu mvulisha babo labda itomtongesane kama mfano kwa mtu atao anhire 0638 77 63 67 0638 nsotea hii numero yangu en commentaire babo kama mtu atao anhire atujua anhire na asiri mvulishe kokonu manye senimba uzini jelifka Celine Dion au jelifka Janja Goldman au jelifka Hamidi Bensheki au jelifka Bakar Dosari au Salim Ali Amiri uzini hohomba muimbizi kato imba ntongi yangina kate del pari babo benunu daka muimbizi netwanu mwezi ngwa mrenge kapara au nalparelini alhutajia anyisata wahanu bani bajeli Mungu akamba macho mana wetaka kuona yani jeli parelini la kondo na waya tolkia tu be arungwa harma mahadisi yani mba jeli mwezi Mungu akamba macho atolawa mabarani ho atolawa Faransa Ameriki na ntongo ya tombele ha dossier moja tout del pare la uzini na rimvulshi no ukamba waka maisharabira hoho ya wadaze waka hoho na parampa bimpio umujwa handa ukade habiban uzini umujwa handa de uzini umujwa handa wa uzini bani ukamaliki hade hapo lambie lebani kama mjomo yupara lebani kama mjomo yupara karsijwa onto atarehi rambi bas unuka bani bwirwamba shongo jilungoni hoho ubaki ya ota makasa daondo ngoka sekiri na maji ambali de jimao dogu onyo jabushe umushi wanjana hu ujana wakaundi mabanda jinsu ule ujobule mpe bodariba atayiroto uye amajumu mujijoro deni waja kumasi waja ndi wabana waja kanta wa magari muro kabaka magamiro ya hilapari muleko jeziatu
Babonyo wakadishi tarehe ndo anatuyo wanya. Wakasagaya mujuo. Daina wakawo kakula wajavani. Wadatoa halo wakawogo. Mukamu parezida wahanda. Akweli wabali amana. Tamabari ale. Nyangu yandisa domoni. Lindisi domondendo mtamu. Lisi ya wani. Wanjuwa mashaka wakuti wanangwe. No ifanya hazizi totano. Baboni sitahani jiwa papa mwenye pete lo msuku bapete. Nganyangu yandisa huvosti. Shunchini de la iparari ya mujwazi. Kule lanchini de la ngiari ya uzini. Na wasi wakatuwa papa mwenye kwezi. Wadomoni wananyati wadomoni wako ya na mishilivani luwarengeshewe niwa. Nyungu ya mazumbulena kunde penasi rinunu ambado ananyati. Lodhani sitaha hau wapete hatuka warengelea. Kawaja rengelea. Mabota halini. Nisuwa namba jeti kanama toani. Nchoro watibashuati ngiyata mbahari mwemazifabisende tekeleza sa. Mana ujibuti masera. Kulihitade masera. Do ujibuti masera. Ujibuti masera. Mana makasa dayalo Mwenyezi Mungu aumbali jina lahe. Alitanga mansa wali inisi wali jini. Wanadamu wabona imonsi. Wazungu wabona hawana ibahari. Wabona utinduzore mamato. Mafundiana zao. Lende kabati lende amadikite razungu. Wazungu washinde watishinde. Kula msabona jaradaza. Mwenyezi Mungu arengoa. Umilini mwakilimba mkuirengao. Umilini wangu. Wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mkesi mabioni. Msende dhulumu umma. Umma umati. Msende dhulumu umati wangu. Mena ikamukesi mabioni. Na msudulumu wantu wangu. Na mshinda mjomba wa dhalali na wa dhalali kumu. Ya dhulukumu dhalala. Msende renga dhalala mandeti ama laboni hani. Dhulumu yon dhulumu wa mabioni mwakesi. Mwarenga dhamana zangu. Tumulegiani babu mbaka mkuwa dhulumu. Adama mbao adiraka ayahisani hazaki wa hapara limaitika. Istajaba mbao waminika wa hapara laka limaitika. Msilenga munu waidumaitia malaboni hani. Namo dhulumu matuwangu. Basi wadhalani na wadhalali kumu. Ya dhulukumu dhalala. Yo dhalala donola mwendo mwila. Mumkia majaha munguna mrehemu inama mezi mitano rangu wafa. Mahadisiani inama hashirini rangu na yafanya na wae anambia ntongo nyingi za shuzini rangu ma president wahanda wakulaho mumkia ntongo lenero ngwamba jeli mwezi ngwa kambimatsu mumkia hale alago babo wande wale shizungu antu warongo ma militant baswa yaka militante wayanye samba leo wa uzini rangu mahayo wa vote ta vani rangu 2015 wazimba oka vote ina mahamitsanu rangu uzini wa haramba si makestena uzini hao basi kweli wazimba ka vote wala yetele totongesa mfano serikali leo ibaye matso isiwaone sinyesamba serikali iwava mengo wala tele serikali ya azalini beviri serikali nyingi rangu wakatuo rangu wakati mfaransa aka ho maana wakati mfaransa aka mumkia arongwa babu mana wae anshi hanmas video zae anbata mpesa video zae na nasifanya uzini antamania petusu lelo wasu rongo ma pitusi na guroso akanbi vale wazungu aronga petisu be pitusi akanbi pitusi hale hoho majaha na mamba pitusi yako para nsohole yako para na shireo beleo itende zayo tudaulani tete mamfujo ngadzizia ananyesamba wae ainshira ngwa katuo nsohole wako para robo kilo
ainshira nguma hayo mbarasa kawakwenda ta avion zo anambiazo anambia harma mahadisi yani kama yalobani mbaraha kawakwenda avion ta jakezi avion zile wakati wa Seconde Guerre mondiale yanda nguma hayo maza wae akakamule menguni yani wakatoda kukia mbari kwa ntungo zenda hawani watolo wazo mahadisi anyisa pia tarehi na kakula mustari harma mahadisi yani mana kabla ya numaliza video yangu ini nzojo mtilanza na baadhi ya mahadisi mumkie rikuregea rimwambia nimba video ini tifanya bani hautaru mwanyeseni mba wauzini leo wana haja na wasi na haja tianu benuno erongwamba riskenti mabironi hatu raheji fahari impesara tuerenga mfano loila tau rifanya dangazo rinahanezi maskini mana vale mwezi mungu arongwamba wahimoto wadatu huvao lele wajatwa nchongo erongolomba tasadaki tianu tuwa tatumunu vani sodaka tijaria wako wanzani wananya harmo ulemengu pia murkiao mana naifanya ihadisini hailu hayatu wazungune lazima wambilwa na Waingereza na Waarabu be wasiwasi wanadamu rala wa harmo amasiwa dertoile wana warabusi mana nekakarasika na konyo moja mana leo tianu wauzinivu wakubaliana wao watimba ulpare de wala wa mgazi jatwanu arongolo Ortega aja yani au nomba wauzini ntongwelwa itsa hao tianu waipara ha babona ruwaunge babo leo natanganyevo mganzale mdomoni mbela dungu mlimbi wa harmal bavurabuzi Jengalie wa bambao bambo mtuni taringe bazimini nkoki mpate wani na mtamdu ringie Jengalevo bandani sandani shironkamba bandani bandraju zopia tavuani ta pomoni ta mwea ta sima ta bungweni ringie wajau harma intongweni mkini hawa nyumakele wa mramani wa mremani wa ongoju wa sadampani wa kio wa mikabala yo pia diani rijeringie harma umsada wani wa uzini nami kuvesha marhaba jimaini avira bani de na ndisa le 8 mai de na ndisa hutaham saanda wanyu vantu alhamdulillah tinauri vatswanu wa wanadamu madza wa veli hamisada yao na msada unu kautojo bakishizani bertondo eleha mana morde halum juao shikao shatu shini rina wantu walo maore rina wantu walo faransa rina wantu walo kamwe nzuani ikomba wa kauzini waona babo de mana na mwansan mazi video zini mtojoona ntomtiliani uzini vahanu wabaki wajanati mtiliani video muono vahanu machine zazia leo mtojoona vahanu ya lazimu parelini wanu wataalamu watahawali vite itambu wa uzini wayo nao muone inzia wa uzini wayo nao waboshika washatu shini rikuhutajia na asiri kuregia tintongi yangina na ikemur Qur'an ya shimwali rikutahade msanda wanyu murveo rendera uyele harmo mujozi nasir kumya Mungu mwezi Mungu arkie le razini na itsumu inirlo na ibani na emezi jao mba mtorihira murfereshe mba ihazira ifanya ikiri mana leo karsija rajabaki rabaharam hono mba rikuzungwa misada rendera rambi uzini hana mfanyi rikuzungwa msanda rendera rafanye wasi wantu wahazi na murivu wa minifuanyu rendera ile mana leo pare la uzini lahitiwa demtonao wakati kila mtu nekava mtu alo na garlahe la so hata taxi za hoya uzini ho yani babo uzini wa kujori bahazi bande kamba madza wajiti ya hazini watia na hazini
wakujova mazofera hazi leo neka wa commerçant washinzwani mbawe udza mfano tele neka akafanya hesabu ya hemba tele zako ka 20 harma mwa kununua tele 20 labda wakatoa tojovola hazi mana wauzini wakatoa do watsoma hao wajua nunue vos tele zile labda tele stokoma madukani za ordinatori mana watotsaha kila mtu ajanyese wajaumba waye ala wauzini watojounda nitiri weshamaru haba washika washashungo junzwani vojana wanangishia na wa kujipanga demana rongwamba leo majina majidi ya shukidza umru undo mwaha wa wauzini mwaha unu 2020 kumyama undo mwaha wa wauzini nikuvesha maruhaba shikao shashuzi uongoju ikaomba vojana shitenwa na hafidhu harumo muju wa uongoju vojana wanangisha warongwamba wakujipanga madzami dzishika ohoho wakuzunguha wao msada nao wakuja nikuvesha maruhaba na wangina tena walo maore ikaomba wahoho wajipangao wanti sirongwamba wanu wa uzini wani shikao vantu walo na antifaransa wajau wariri vojana walo Bordeaux walo Toulouse na minkumia Mungu mba misadanyu itoja vaja tekemba zihazizini muzone na manufa waekana zangina murve wa minifu mana leo nekarinyesa wa minifu harma zihazini razandamia leo vani kumia Mungu mba mtsorva wa minifu harma hazangina timaisa ni leo mba karsifanya siasa beuzini waitwa pare hali watushukao wajua nunue bidhaa zatu mana kato wauzini watopinda masaluva ya broderi wajau wauzini watotia costume mana leo kasi wastia mana wahistia zikula waharirangu kamwe leo mana mdomoni au mtwashi ala wa mitamihulia atia costume ashikaza moroni akutia apashana garami dzina muhono halini neka ashindri midzena ono halina midzemi ono halina jibwe bele mtu ashuzini kasi jo atia costume mana ukupara marangwala ho costume kushuka harimori vua kasi jo atia pose wauzina atia pose wajau muuzini na kena studio wajau ake uzini wala gwere himkia wajau harimo emiji yansini warambie ntongo zivirao ho mana uzini ka kojiluhana hale ho mana kawaka mtu ujo Mungu ajalia tseya ho tilona zintongo deni leo uzini kukiluhana kujiluhana ontwa kujua stambu za uzini wabona rimia Mungu lipare lingie uzini wajanunue mana mtona ma commerçant leo mana ndongo ma commerçant ntongo ini na imma ruseni ma commerçant mtono video ini mtona ba commerce zanyu de swendao mana nguo stokoma madukani tele, radio, ordinatori, telefone portable. Stokoma pia. Mashirika ya telefoni. Komor telekomu na telma. Namna hanemba leo uzini wanshukumi mfano labda walo na telefone portable. Nemuktaha kila mtu ikemba shirika langu del juzuri. Mtota mwani mwamidza anten ho. Na leo kamwe midza. Leo nakubalia namba komor telekomu telma kafsi mtu amidza anteni uzini. Na mweona liparel buliwa. Kila mda totiha bombola anteni lahi mbatahe uzini leo va madepite mbao wavungushuana na wantu watano au sita hivyo wake madepite mtone hivyo skaravate hale stolimbo mkuna mjalieni demana mwambiani mba na lime leo rivune meso leo isikema mfano ma commerçant mkuke videoeni wala kamsi maruha mukulinda wakati tojo bulwa wani mana wantu wa uzosima mtsona pare la uzini la hebuliwa kila mtu atotaha aunre uzini ho mana katonzi ya sobuha muuzini kapsi muuzini alona hazi uzini kapsi nyumba ya hazi nyumba ilo mba ya hazi ho tumambia ni ba dispensary nami alhamdulillah wa mwenda tise diana malalao na watu wangina wan ba malalao bawo i dispensarini
mtona kato wanadamu watotahamba kila mtu anda udzie malalao ya hoho narsaidie wa uzini harma dispenseri ni kamna malalao mtojwa mwave wajisaidie mtona wakati parel tobulwao isime tokoma pia mtokiamba nzwani bani sime komo nzwani bani nsohole komo mana bale wa uzini wakuja wahinunwa waja waheta hao wao wauza sima wauza nsohole wauza mrama wauza nejenchini leo neka rwasa idia wa uzini mtona mba meso mavuna ya toja ya wasi ikaomba dera wasa idia dena manyisan ba tamashirika ya telefone leo Michael parel bulwa kila mtu totia bombo la antenne la hemba ta hayo anami di antenne mana yemi twazini itotumpe shukempo moni wakonika aspara rezo watopara wantu walo hada ka aspara rezo watopara babo watukufu takosho kamunda bani na murvi wa minifwanyu na mtoe msaanda wanyu renera saidi ya uzini timaman ba rahilima leo sovuna meso babo nkuzia mahadisi yangu wani na mimi nsoja wao na babo njene la hadisi na wanyu wani na emna hanisizani mana mwezi Mungu arungwamba narna hanisizana la lahu meso stona hana rahina hanisizana babo watukufu ni kuzia babo na mimi kuvesha marhaba wantu muikomba de mwanangalia mwangalia na video ini mukiona makalima yani ya luharu ya video ini ikomba ya turuva manufa kama mwezi Mungu abenzi mama pia bunjia dukwani bunjia na pale hali bani romo jetari tulwa pale ya mwambari tahede ilipoli bani mwana wazata wa hisoma lo bani atojiwandeje wanwa soma nsuno waikabua watejali jejejon mpaka rukemeze mwana gari wapare demokrasi na pasi lobo na rongwamba demokrasi na pasi wananya sawa bisawa hali mbali pia maperezida pia ya prahora la voti talo matakokwati ya voti tayapa wanawaja waungata wa rajapa ratawapa tampio na mpio de zilo basi Zamo malatu Mwenyezi Mungu yajibu kujibu banu malangu na kunuona tazama wamemfama tona konda uniensi bani mwanyensi bani tutumaini do wawe Mwenyezi Mungu arengo amba wani kamshini dhulumu matu wangu mana mtuatamania marunja tuatamania marunja ya iba hawenji wala tuatamani ya marunda ya ula nda ya menji na la mbiti njovi na yibasinza timbiti matata timbiti iliha ngoko timbiti iliha shuntuka iliha jimbi mpapa na sanga na mwizuani na siazi zote kazilia bezindu pia Mungu atamani ya zaiba basi amegwaema uminini yangu mwatikimbani ma uminini musizilimu yu umma yangu